Salam alaikum les Algériens. Smhouli, je reviens encore. Là, quand tu fais une vidéo, puis il y a des polémiques et tout. Donc, je reviens avec une autre vidéo. Je vais essayer d'être très concis, très simple. بزاف قالوا لي تهضر d'une manière très anarchique ومنا وتهضر زعما باسكو بوبوليست. مش حبيت نهضر معاك انا حبيت نهضر معاكم pas tout le monde en tout cas. Euh, du moins parce qu'on est sur le net, en majorité, les NES sur le net, déjà, ils ont un certain statut. Déjà, c'est pas tout le monde. راح شوف ولاد باب ولاد الشعبة ولاد ما يركضوا في 10 في شومبرا عندهم اورديناتور. يروح السيبان بالك يشاطي ولا مع ضمة ولا je ne sais pas. En tout cas, c'est les jeunes, c'est les ados. Mais il faut pas aussi perdre de vue la majorité des jeunes, c'est le cas, c'est-à-dire 20 ans, 28 ans, 25, entre 20 et 25 ans, qui sont la majorité, alors, ils n'ont pas accès au net, mais quand même, vous allez me dire c'est une contradiction, mais quand même, كاين شويه وحبيت نهضرها وبي كيقولوا ça me met pas mal à l'aise les gens qui ne maîtrisent pas bien la langue française. Depuis 90, بزاف ناس تعربوا. Je connais des amis, ils ont 25 ans, ils sont alphabet bilingue. يفهم شوية رومية يفهم شوية عربية. Au fond, c'est la seule communication. Et puis, de par mon expérience في la communication, c'est comme ça qu'il faudrait que je parle. Ok. نحضر هكذا نخلط شوية عربية شوية رومية. هذا هو الميساج. Du moins, je ne comprends pas هذوك اللي يفهموا بزاف الرومية دوك زعما un petit peu un kilo sur les bords نقول لك pourquoi ton discours tu le fais d'une manière aussi anarchique ou d'une manière aussi désordonnée. Ben, excusez-moi parce que c'est le discours qui passe le plus. Si vous vous rappelez, là, là, je vais juste mettre une petite parenthèse, je vais parler dans le français comme correct. Excusez-moi, mes amis. Là, c'est pour vous dire, ce discours-là en français très châtié, dans un niveau un petit peu recherché, c'est un discours qui n'a pas d'écho. Regardez le NTV, elle fait un discours qui ratisse large parce que elle fait dans un arabe un petit peu classique. C'est un outil psychologique. Donc l'arabe classique, c'est un outil de l'État. La Jazair Arabia ou la langue nationale et tout. Bah, ok. Euh, elle donc elle le distille d'une manière psychologique. Et dans les rues, les gens, il y a beaucoup de complexés. C'est pas, je vais pas dire complexés. Il y a beaucoup de gens, si tu parles en français châtiés, ils vont pas te comprendre. Ils vont pas. Le message ne sera pas vraiment bien transmis. Alors, mes amis les intellectuels, je ne veux pas vous tenir un discours à vous, parce que normalement, vous êtes convaincus. Tout ce que je vais dire, ça va être des redites pour vous. Est-ce que vous m'avez compris? J'espère que je ne trouverai pas aussi des commentaires dans ce sens. C'est pas le français que je ne maîtrise pas. J'ai fait l'ancienne école, bilingue, mais on avait le français à partir de la troisième année. Comme, même si j'étais scientifique, je maîtrise aussi la langue arabe, dans le sens que je me souviens, quand j'étais en quatrième année moyenne, même si j'étais bilingue, vous saviez que le coefficient de maths, en maths, c'était le 4. Le coefficient de langue arabe, c'était 4. Dieu merci. Je maîtrise la langue arabe, je maîtrise le français. Je suis parti au lycée. J'ai fait mes études en bilingue, donc les maths, sciences et tout, en français. Mais quand je suis à l'université, j'ai pas eu une douche froide dans le sens que, comme aujourd'hui, dans l'école de Bumbouzid. Regardez l'école de Bumbouzid, hein. On t'arabise du primaire au lycée. Ok, tu vas avoir ton bac arabisé.
Donc, ce que j'appelle arabe, c'est faire les maths en français, les sciences physiques, physique, chimie, les sciences naturelles en français. Ok. Quand tu arrives à l'université, ils n'ont pas les moyens. Ok. Tu vas te reconvertir, je veux dire, tu les fais en arabe, et puis tu arrives à l'université, on va te reconvertir pour étudier en français. Ok. Je ferme la parenthèse. J'espère que mes amis intello m'auront compris un petit peu. Ok. C'est pour dire que en séjour, j'ai fait, je vais regarder un petit peu le temps là, parce que des fois, j'ai fait 2 ou 3 vidéos où j'ai parlé des événements qui se passent maintenant. Ok. J'ai pris position un petit peu en disant que nous avons déjà fait notre révolution 88. باللي حنايا درناه اسمحوا لي باللي حنايا درناها ديجا في قطر 8 وحنا خير من مصر حنا في خير من تونس ومنا ديجا ها عام اليامات راكم تشوفوا باللي حبوا كاع يسرقوا لهم كيما صابونا في 88 داكور ليسونسيال اليوم لحقنا واش باش نجري بوغ فيغ دونك رابيد نحاولنا ليطا دورجونس رانا كيف كيف الجزائر تقول دارتها البارح 88 كيما تونس كيما ليجيبت راهم يصراو المشاكل كيما حنايا تنحى الرئيس مبارك تنحى زين العابدين هذاك الوحده كانت شادين ما تنحاش مي حل دار الميت بارتي زبون ومنا ça devient la même chose راهم في الميم نيفو دونك لو كومبا يكومونسو il va commencer من الدرك حنايا ملي حاولنا لي طاب دورجونس حنا خير من توانسه خير من لي جيجيبسيان باسكو حنا عندنا اكسبيريونس وعلى بالك بلي ما تقدرش زعما طيح سيستم على تنحيهم كاع امبوسيبل هاي في تونس امبوسيبل هاي في ليجيبت امبوسيبل باسكو مالغري واش تقول كاين عندك بترول ديال حنايا عندك سيستم ملتي ناسيونال بالك بلي دار في هذاك الوقت التيروريزم كش واحد مسي ملتي ناسيونال في السود ما دارلكش فيزا حتى في بلاد في السود داروا فيزا في بلاد في السود نتايا 91 2000 كش ما صرا اطونطا في السود وين كاين التريك بتروليي وكذا وكذا ما كاش هذه العكس مي دركا اليوم شعبي كيما نتوما نحوس نقول هذه الكلمه انتيليجون واحد قال لي واحد كان انتيليجون ما نقولش انا انتيليجون انا انتيليجون علاش ماشي انتيليجون جو نو سوي با انتيليجون dans le sens intelligent زعما عندي ان كيو دو جو نسي با كوا مي dans le sens ديدكسيون نقول اليوم باللي بسك راهم خايفين راهم يطلقوا في الخيط ومنا ان توكا راهي تصرا نشوفها راهم لي غارد كومينو جاو ومنا il faudrait que le combat continue à 88. Il n'y a plus d'islamistes. Je ne suis pas contre les islamistes. Je ne suis pas islamiste. Je ne suis pas islamiste. D'accord. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas musulman, mais je ne suis pas islamiste. Je ne suis pas pour un état islamiste. أنا في واحد لا فيديو تاع داك تاع تونس الغنوشي وين قال لهم تجمل قال لهم نعاودها اللي قلت هذا الفيديو قال لهم فمي هو عايش في لندن دخل في صاله يقول لهم اللي انايا ما نحمي دولة إسلامية ونحب دولة القانون، نحب دولة القانون كيفاش دير دولة القانون نتايا؟ دولة القانون كيفاش ديرها؟ اون با با تلادوني دولة القانون، اكسكوزي ما يعطوهالكش، زعما يتشيبيو دولة القانون ما تقدرش، هادي كيفاش دير؟ دونك لي زيتيديون، لي ميدسان، syndicalistes, j'étais à comme les j'étais à des sites chez Boulaye. Ok, je voudrais que des gens, je souhaiterais que des gens aillent là-bas, se restructurer, se manifester, نعاودو ندير تيران وبصح كاين ثاني واحد الناس قالوا لي نتايا راك تهضر هكذا باش الناس ما تخرجش راك تحب تو با تو كاس لي في دومينو اخويا كيفاش كاس لي في دومينو انا جو كاس با لي في دومينو يكاسي دو ليما زالجيريان ما عندهمش الكوراج ils sont pas déjà ils sont des structures شوف ما عندك ني اسوسياسيون لي اسوسياسيون كاع ما عندك كاع مهرودين ما عندك اوكان تو نا يو اوكان دروا دو تاسوسي بالك لا سول اسوسياسيون اللي كاينه هاد الايامات سي فيسبوك هاد الايامات